kanan o kaliwa ha. Pag halimbawa sinakal ka dito, pwede mong tirahin dito sa mata ha. Okay. Okay. Okay na? Okay. Lock number 1. Side, tulak. Baba. Yan. Balik. Unbag. Tapik ha. Oh. Lock number 2. Maraming option yung sakal. Ito, pwede mong pasukin dito. Lock. Ano ha? Pak. Lock. Tapik. Ito, tulak, sabay hawak dito. Ito ha, kinamang tulak. Ako ang may babaw dito. Ito ang kailangan dito. Yan o. Lang. Dikit. Tapik ha. Yun. Maraming option sa side. Ito, naglock ako. Pitikin ko lang to. Tingnan mo ha. Yan. Ito. Oh. Oh. Ito, may mga suntok na. Jab ka to. Ito jab na. Pa, straight. Pa, la. Ito ha. Pa, straight. Pa, la. O, yung cellphone. Tapi, magagamit na yung combat natin. Saksak. Dito, side ka. Kunin mo dito. Lang. Yan o. Oh. Sorry. Saksak. La. La. Oh. Mabilis nga lang ha. Kinuha ko lang sa ano. Dito ako. Yan. Oh. Ano? Oh. Yan. Simple lang. Okay. Ulit. Tapik. Ha. Tapik. Sakal dito ha. Ay kido. Tulak. Yan. Chilyo. Nasa sayo na pag sinaksak mo. Okay. Isa pa. Yan. Dito ko side. Ha. Dito. Ito mga advance ito technique. Subso. Ha. Ito na. Ha. Saksak. Lumo. Palay lang. Saksak. Inuha ko. Atras. Sinipa ko ako. Sipa. Ha. La. Ito yung mga brutal na technique. Simple lang. Straight. Ha. La. Oo, yung Ito na yun. yung pader. Patay ka dyan.